Hi, let's talk about another stage in protein synthesis, which is translation. Remember, translation berlaku selepas transcription, and we want to produce the polypeptide. Okay, this just to give you an overview. So transcription takes place in the nucleus. Why? Because in the nucleus there is the DNA molecule with double strand to produce, to copy and form mRNA. And then what happened is this mRNA, the one is quite small, the one in orange color, after it's produced in the nucleus, it's going to go out. Okay, this is a smaller version, so it's going to go out and be used in the cytoplasm to translate and form polypeptide. Jadi ini mRNA. So mRNA strand ni is a single strand. Dia akan daripada nukleus keluar ke cytoplasm. Dan dia akan menggunakan organel ribosom. Macam ni. Okay, ini contoh. So yang orange strand tu 523 is the mRNA strand. So remember translation in the cytoplasm. So ini satu sel. Jadi kalau nak buat translation tu mesti ada large subunit of ribosome and then small subunit of ribosome and then ada tRNA ni, tRNA this one. Lepas tu tRNA tu dia kena bind dengan amino acid yang sesuai, yang spesifik. Contohnya kalau AUG dekat codon, kalau AUG dekat mRNA codon, tRNA tu akan carry methionine, MET amino acid. So enzim yang gabungkan MET dengan tRNA, nama enzim tu adalah amino acid tRNA synthetase. So kita boleh imagine tRNA tu kalau tidak berlaku translation, dia tidak carry amino acid. So amino acid tu dia duduk di tempat lain. So bila translation perlu berlaku, enzim amino acid tRNA synthesis akan bind MET amino acid with the tRNA to be used in the translation. So this is basically the overview. And then ini just a short key points. What is the meaning of translation? Basically, translation is the process of translating, tukarkan mRNA codon. Jadi AUG akan ditukar kepada MET. AAA akan ditukar kepada amino acid tertentu. Jadi kita nak translating, ubah codon tu di mRNA untuk menghasilkan polypeptide. So kita ada location, of course, cytoplasm. And direction apa? Direction mRNA. Synthesis of mRNA mesti 5N to 3N. Wajib 5N to 3N. Sama juga dengan leading strand, lagging strand, semua 5N to 3N. Sebab RNA nucleotide, amino acid, RNA nucleotide, pergerakan ribosom semua bergerak dari 5N to 3N. Ini bukan mRNA, direction of ribosome bergerak dekat mRNA 5N to 3N. Enzim peptidyl transferase. Enzim ni ada dalam ribosom. Dia ada dalam ribosom. And then amino acid tRNA synthesis tu yang buat apa tadi? Boleh recall yang bind methionine amino acid to tRNA. Dekat mana dia bind? Dekat 3N. Sebab kita tahu tRNA ni pun dia jenis RNA. Dia pun ada 3N, 5N. Tapi dekat 3N tu tempat amino acid boleh bind. Next, template. Sebabkan kita baca mRNA, so template untuk translation adalah mRNA strand. Ataupun nak bagi lengkap lagi, single strand mRNA.
Product of course polypeptide. So benda-benda lain yang diperlukan contohnya tRNA, amino acid yang awak perlu tahu, start codon, AUG, stop codon, UA, UAK, UGA. And then organelle adalah large and small subunit of ribosome. Kita tak guna mitochondria, kita tak guna chloroplast, kita tak guna benda lain. Just the one and only ribosome. Jadi sebelum tu kita buat sedikit recall. Ini adalah contoh table untuk cari codon apa untuk amino acid apa. So tak perlu hafal, awak cuma perlu hafal AUG. Lepas tu awak cuma perlu hafal stop codon. Yang lain-lain kalau dia nak tanya dalam soalan, dia akan bagi jadual ni kepada awak. Contohnya CUU dekat codon, dekat mRNA akan menyebabkan tRNA tu carry leucine, amino acid leucine. Kalau CCC akan carry, tRNA tu akan carry amino acid proline. Untuk pengetahuan awak, amino acid ada 20 amino acid. Kalau tak percaya boleh kira arginine 1, serine 2, lysine dan histamine and so on. Mesti cukup 20. Amino acid ada 20, tapi satu amino acid tu boleh di-code oleh beberapa codon. Contohnya CCU proline, CCC pun proline, CCA pun proline, CCG pun proline. Jadi satu amino acid mempunyai lebih dari satu codon. Ada beberapa codon boleh menghasilkan amino acid yang sama. Alright, so kalau dalam exam, gambar-gambar yang akan keluar adalah macam ni. So dia akan bagi mRNA. Kalau dia tak bagi dia punya direction, selalunya kat sini 5. Kalau pergerakan dia ke sini. Sebab kita cakap tadi mRNA di-translate daripada 5N. Dan 3N duduk kat hujung ni. Selalunya begitu. And then kita tahulah dia mesti ada 3 side. E side, P side, A side. EPA. E adalah tRNA yang sudah empty, yang sudah kosong. Apa maksud dah kosong? Sudah tidak ada amino acid. Sudah tidak ada amino acid yang bind kepada ataupun polypeptide. Ni, kalau tengok kat gambar ni, dia tak ada lagi amino acid atau polypeptide yang bind. Ini adalah empty tRNA yang kosong. Dia mesti duduk dekat E side sebab dia ready to be released. Ready to be released. Next, tRNA yang dekat P side, ini P side kat tengah-tengah, P pertengahan. Basically amino acid ni, tRNA ni dia akan carry ni, yang bulat-bulat ni amino acid. Amino acid bila banyak kita panggil we call it polypeptide. So, any tRNA yang duduk dekat P side adalah tRNA that link ataupun carry the polypeptide chain, rantai. Ataupun the growing polypeptide. Kalau belum siap lagi, the growing. Dia masih lagi add on. And then antara amino acid ni ada bond yang kita namakan peptide bond. Next, tRNA dekat A side adalah tRNA yang baru enter. Ini tRNA ni yang duduk kat sini kita panggil amino acyl tRNA. Amino acyl tRNA ni adalah amino acyl tRNA yang new, yang enter the A side. A, ingat A tu sebenarnya amino acyl, tapi untuk kita remember, A tu arrive, sampai. So dia baru sampai, dia baru bawa satu amino acid. So you have to understand the diagram dan pergerakan ribosome. So ribosome di bahagian atas ni kita panggil large subunit, yang kat bawah ni kita panggil small subunit. Small dekat bawah, large dekat atas. And then kalau huruf tu, nukleotide tu duduk pada tRNA, itu adalah anticodon. tRNA anticodon. Kalau the 3 letters located dekat mRNA, ini mRNA, itu adalah codon. So gambar ni lepas tu stop codon akan ada dekat hujung-hujung nanti.
Ni lagi satu gambar, tapi gambar ni dia punya polypeptide belum growing lagi. Dia baru ada satu first amino acid baru masuk. So, kalau tRNA tu first, kita panggil initiator. Initiator adalah tRNA yang first masuk. The first tRNA yang enter. Lepas tu kita tak panggil initiator sudah, kita panggil amino acyl tRNA, amino acyl. Contohnya, ini tRNA yang bawa amino acid nak masuk A, ini kita panggil amino acyl. Sebab dia bawa amino acid dan dia nak masuk dekat A site. So, initiator hanyalah tRNA yang bawa amino acid mat. Okay, let's see the process. So, first thing first, you have to remember that small subunits, awal-awal ni all the ribosome and small dengan large is not together. So, what happen is, kita ada mRNA. AUG tu mesti duduk dekat 5N, tempat start. Stop codon tu mesti duduk dekat hujung, the 3N. Sebab ribosome akan bergerak 5 to 3. So, the first thing that going to happen is, the small subunit will bind with the mRNA. Small subunit bind to mRNA. Settle. Ayat dia macam ni. Okay, small subunit bind to mRNA. Lepas dia dah bind, initiator tRNA. Apa tu initiator? tRNA yang first kali. Dan yang first kali selalunya AUC. Okay, initiator tRNA. Sekejap, saya jauhkan large subunit ni, dia belum datang lagi. So, initiator with anticodon UAC. Initiator tRNA with the anticodon UAC will bind to the start codon. Awak kena mention start codon sebab start codon ada satu je, AUG. Initiator tRNA UAC anticodon will bind to start codon AUG. Macam mana dia bind? By complementary base pairing. Sebab U dengan A dengan U, C dengan G. So, dia akan bind lah kat situ. Okay, something like that. Ini initiation. And then, lepas dia dah bind, large subunit akan bind. Large subunit of ribosome akan bind. Kita besarkan dia sikit. Okay. Large subunit of ribosome akan bind. Silap pula. So, large subunit of ribosome akan bind to the small subunit of mRNA. So, dia akan bind macam ni. Okay, kita besarkan dia sikit kat sini. Alright. So, dia akan bind kat situ. So, next, what's going to happen? Sekejap. Silap sikit. Kita buat balik. Tadi small subunit bind. Okay, small subunit bind. So, AUG tu basically duduk kat tengah-tengah. And then, initiator tRNA bind. Nanti dia overlap. Initiator tRNA bind. Anticodon UAC dengan codon AUG. Next, large subunit akan bind. Dengan small subunit. Large bind dengan small. So, jadilah initiation, translation, complex. So, dia dah lengkap dah. Jadi, bila dia dah bind, dia akan form ada 3 side. Iaitu, ini akan jadi E side, P side, A side. Ingat, EPA. So, side A tu ada codon CCC, new codon untuk untuk accept, untuk bind dengan the new amino acid tRNA. P side adalah side di mana tRNA that carry the amino acid. Dalam kes ni dia baru carry satu amino acid ataupun dia akan carry polypeptide kalau sudah fasa elongation. And E side kosong. So, ini yang berlaku sewaktu initiation. Small. Lepas tu tRNA datang yang bawa mat amino acid yang pertama. Lepas tu large pula bind. So, at the end, dia akan form E side, P side, A side.
So that is basically initiation. So we're going to continue in the next video.